ए गला 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 सो हे गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मु टाटू ओडिया ब्लॉग रु स्वागत जनाऊँ। तो आज हूँ आमर भात और अंडा तरकारी फिस्ट करुचु। देखु एपटे चुली लगिला भात हाँडी बसुची ए चाउल धुआई पड़ो एपटे राका तांकर सर्ट वीडियो करूँ ब्लॉगटा आ बबुल देखो ये फोन कर लिखु टी हाई कर दिखाँ समझे टी हाई कर दिखाँ। हाँ ए चलतु चाउल धोइया पकड़ा भात करिया कैमराटा मुँह कांजरे हसी पकाऊँ देखिए देखो गाइस आमर ये चाउल धुआची चाउल कहूँ देखो गाई के चाउल धोती बर्तमान हूँ टेंग टेंगिया हूँ कौन दाना राकेश भोई देखो पूरा मजार दौरान पूरा मकु चिकी मैंने देखो कंट्रोल चाउल पोक बाहर बर्तमान होती केमितिका जी देती मानवा पड़ो मोटा देखी बुढ़ा तले जाएंगी बुढ़ी तान तो भाई देखो केते पोक देखो पोक कुटा मैला केते बाहर तो चावल को वीडियो बने तो काटू वीडियो बन भोजी कौन अच्छी सांग हाथी मांडू और सांग साथी समस्त आसू नहीं धुआ आलू धुआ होनी नुआ कलिया चावल नो तो जानती वीडियो मो पाक ये करी मो यूट्यूब रे पोस्ट करी माने जो अरे जो ये कने दियो मो सब्सक्राइबर का रही जो वीडियो रे तो करछ ना आर को बदला उजी करियो कि बता सुनीता लगुनो अंडा अछि जे कहउती तो करी ए बेला काम करी आगो लो ला देखिए ना थिले पटी बैठी छी भल पेंट शर्ट पिंधि की कॉलेज वाली दियटा मारी देला खिटा तार वीडियो करबा तू पोको देखि जा कि ना हो देखु अंडाटा हबो केते कोइ 10 मिनिट आलू वीडियो पके आलू करियो नाइ से भजा हबरे ए यार देखन भाई देखो तो अंडा अंडा सिझा हबो एबे केतरा अंडा अछि नोटा हो जाए तिनगानी मिसा दीदी ता फेरा कौन हो जा आ पके दा ना तातिले पके आ दे पक्का नो तातिले एक आस्ते 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 ये स्माइल करो यार हमने कैमरा दी 5 6 7 8 9 तबे पानीटा गरम कर रखिया पानी गरम होला पर जे फुटियो 5 7 रु 10 मिनिट भीतर ताकू तापरे हमें देखिया केंते प्रस्तुत करा होची तरकारी केंते होची देखियो। सो गाइस देखंतु एबे अंडा फुटिलानी टिके टिके आस्ते आस्ते फुटुची एपटे भात देखंतु दाउ दाउ जळुची एपटे आ राकेश एबे आलू धोउंती। तो गाइस मते काली प्रोग्राम कइथिले फिस्ट करिया को हेले मोटे काम थिला बोली मु एबे जगो दिली आ एबे अंडा शॉर्टेज हेची आ तीनटा आसीबो तबे देखिया केते समय लागुची आ प्रस्तुति भात कंडीशन केंते हेलानी चावल देखिया तो देखिया भातर कंडीशन एबे कोन अछि फुटिलानी आस्ते आस्ते
ପଛେ ପଛେ ଧର ଆଜି ଆଉ ଦି ଧରି ଯାଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦଉନ ବେ? ଦେବେ ହେଇନା ନ ଧର ପିଠା ଧର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ 2 4ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲା। କହିଲେ ଆମର ତଳି ନାହିଁ ଏଇଠି ତ ପକେଇଥିଲେ ଏଇଟା ନା ଭଲ ରନ୍ଧା ହବ ଭାତ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବେ ଲାଗିଛି ଅଣ୍ଡା। ଯୋଉଥିରେ ଭାଜିବ ସେଇଟା ରାନ୍ଧିବ ଭଲ ବାରଟା କିରେ କାକା 12ଟା ହଉ ହଉ ଏଇ ତ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କେତେ ଅଣ୍ଡା କି 1:30 2ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବୁ। ଚାରିଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ହଉ ଖାଇକି ଯିବା 3ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ଖରାପ କରିବା 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ବସିବା ଆଉ। ରୋଷେଇ କରିବି ଦାଦା ହଉନି ରେ ଏଟା ଭଲ ଏଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଉ ଏଇଟା ହଉ କରିବା ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଏଇ ତାର ପକවଲଣି ତ ଭଲ ହେଇନି ଆଉ କୋଉଠୁ କାଢିଆ କାଢି ଧର ଧରୁନି କେତେ ଜଣ ଯିବେ? ଜଣେ କି ଦି ଜଣ? ଆରାମସେ ଏଇଥିରେ ହିରୋ ହେଇକି ହେଇଛି କଣ କି? ହିରୋଟା କାହାର ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଯୋଉଟା ଆମ ଘର ହଉଛି ରାଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାଗ ଜୋର କରିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଛରେ ଦିଅନ୍ତି ଏଇନା ଭିଡିଓ କରୁଥିବ ଲାଗିଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ନଥିବ ତ କଣ ଅନ୍ ହେଇନି କିରେ? ହଁ ଅନ୍ ହେଇଛି ନା କଣ? ହଁ ହଁ ଅନ୍ ହେଇଛି। ଅଛି କିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ରନ୍ଧା ହବ ତେଣୁ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାପରେ ତେଲ ପଡ଼ିକି ମସଲା ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝା ଚାଲିଛି ମସଲା ସିଝିଲା ପରେ ୟା ପରେ ମଟନ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରାକାଶ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଁଟା ମନେ ଭୁଲିଗଲି। କାହା ଫୋନ୍ ବାଜୁଛି? ମୋର ନାଇଁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଟୁଆଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ମଟନ ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କି ମୁଚକୁନ୍ତି ହସ। ଓ ଭାଇରେ ମାର ମୁଝେ ମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଗି ହାନରେ ହାଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଗାଇସ୍ ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ବସିକି କଣରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହେଇ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଷେଇ ଆମର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ମଟନରେ ପଡ଼େ କି ଆଳୁ ଏତେ ଟିଆଁ ଟିଆରେ କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଲା 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 ଗଲା
देखो गाइस केमते वर्तमान यांको ये नी देते लागियो पानी दे पानी काहे हैं एई दोनों पानी लोन ले यार वेरी मिल बोलो अरे आगो ये टमाटर पका पानी अरे टमाटर पानी देता दे पानी टमाटर कटा के पके दूनी टमाटर बछर पड़ियो बा कंपाना बड़ी देखो गाइस ये निशा खाई दी वर्तमान जानी पार ना आमर हूँ मटन तरकारी देखो के टमाटो आनी पकाउं देखो 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 यही पिलाटा यही पिलाटा भाई मत भाईटा बना मटन ना भना कि जानी काले बाहर थी टमाटर पड़ियो हाँ हाँ ये कॉल कर हेलो हाँ हां आपर बोला टमाटर अब किबा नहीं होला ने को पत्र किबा नहीं होला पत्र कोडी नहीं ये आनी जी रावती काटाकाटी करछ से फोन करी कहूछ तो गाइस जेबे पानी नहीं के आसी गले लिक्कू तेरे पानी टी अंडा रे पड़िबो देखंतु आ टिके भले रे कसे की छाड़ दबा लगरी कसा लाखुची कर दो अंडा रे तार माने ये मो मोबाइल टा सीए नहीं दीपर करूची थोड़ा लाखुची ओकन आराम से लगे आवड़े को बोलो अरे मोबाइल गजा बा लगा कितने राम ले लगा लगा लगे तो हमरा दौड़ ना किछ देखो ना भोजी रे आसी फ्री फायर खेल ए डी शूट करी के पोस्ट कर दो तबे को मसाला पड़िबो यही रे हमारे मिस्त्री पचाजी को मसला पड़िबो रे ससुर सीटी तबे जीरा गुंड तबे धनिया गुंड और लंका गुंड पड़ी छी हळदी हळदी पड़िबो मसाला गरम मसला ये भगुरर लागे बोला रंग भी रहा देखंदु गाइस नहीं नहीं मु कहले भूल हो ये करे हमर तो दी मिस्त्री होसंती हो मैगी रे जंते ए मैगी रे जंते नुनिया करथले हंते करबोनी रे कि जानी देखंतु मु हळदी पाई जानी पाइलिनी केते कोन लागिवो हे नै डबा आइली चिकन मसाला ले बका रे बका भाजी को चिकन मसाला सब बोले ना ऊपर होइला आ ये आसी की काफी दे पके दे तो बढ़िया वासना एबे आसला
ଡେରି ହବ କାହିଁକି ଏଇଟା ସରିବ ଆଉ ସରି ନା ଏଇଟା ନାଇଁ ସରି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଲଗା ଏଇଟା ପରେ ହାଁ ଏଇଟା ସରିଯାଉ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ଏଇଟା ଜାଣିକି ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଲୁଣ କରି ପକେଇ କଣ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ନାଇଁ ଏତିକି ହଁ ପକା ଏତିକି ପକା ପଛରେ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପାଣି ଦିଆହେବ ନା ପକା କି ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବନି କି ଝୋଳ କରିବ ନା ଯେମିତି ଖାଇବା ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ପକେଇଛୁ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଗରମ ମସଲା ନୂଆ ନମ୍ବର ନାଇଁ এইটা 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 মার ଧୂଆଁଟା ହଉଛି ଘରେ ଘରେ ଦେଖା ଅଣ୍ଡା ହବନି ଏଇନେ କଣ ହଉ냐 ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ପାଣି দিয়ে ପକା ହବ ଖାଲି ଲୋକ ହବନି ଲିକ୍ୱିଡ ରେ ଗାଇଛି ଏବେ ଆମର ବସିଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ତ ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନେଇକି ଆସିଲେଣି ଏବେ ଜାଳ ଏଠିକି ଦେଇଦେବା ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତ ଗାଇଛି ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ଗାଇଛି ଏବେ ସୋ ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀ ଆମର ହେଇକି ଆସିଲାଣି ଲାଗିଲାଣି ତ ଗାଇଛି ଏବେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ ବବୁଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲିପି କେମିତି ହେଇଛି ରାକା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି